أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين donc bi amina do la trosso de kono bi abalma ke wona denge no sidiki mangaye kabo malila bamako afuli be bela jile abone oni wala ka video partager oni ambalma ke na ambalma muso kabo frazine amerikini abidjan ama jamana chama nga fuli be bela jile tante foli muna nga foli be bela jile tante foli mina donc aw dingena balma ke no sidiki mangaye nga foli be bela jile tante foli mina donc bi amina do latru kono bi latru koni latru te haramuye latru te no ya do be wa ke bida na te bida te na te latru flani amina do latru min kono bi donc wode ni latru mi flani anyabe mi futulani donc ni latru den na so ko balma muso ko erbe furu de la ko eni chete ka ben o me chebi boka yala wati be e chebe yala bala ume balma muso ko ebe enyebe chedo muso chedo de la chedo be ki inyaga mi furu so sigi kono me enyebe chedo le be fe mingi furu atika so mi furu ume balma ke ede be fe ka muso do de furu muso intégration ika furu ume nasoro ya muso do woro bo anofe atika so abe fe ki nyaga mi de e mani sindo furu ko la ka dessin do be ba soro muso do be ba soro en nangara bo e che obe wuro bo no fe ba wi wuli ka to che wara no fe ume e che nyabe nangara ba do la e che be fi jan fadi wallahi e che kan la to de sebe ibn sebane donc ni ani sebe donc o ko fe ibi saka jigi jema de nyini mais ni ma saka jigi soro e ba ka share ibi share de fara donc ibi chef ay bo jeli de faraka donc ni a jeli faraka ibi jija wala kechugo de bala balama muso balama kechugo de bala donc o kechugo ko mi fem be ma ngabla o kechugo ale bi kodi ibi konaide kogo ni muso de kogo nan boni chedo kogo saba donc ibi chef donc iba jeli doni ke la troutin par ni ya sebene iba nasite bon donc ni iba sebena nasibo donc ko fe ibi salajigi jema fa ibo jeli doni kala mena kras shere ibo fa ibo jeli doni ke la troutin donc ibi ake jila ibi konai donc ateko iba ko kadam ne chamajela ka jigana ikumere kurula iba ko ba daw hakede mo atiko ifal ko fampe iba ko damne i chamajela kana bla i kumre kurula iba josi o lu yoro hakede damana kana temuka ni ala ka je na soro inyebe chedola o me nyebe musulo la wallahi balma musu ijija kan la truden sebe iki konai iba josi ko sabake kle sabake nasoro e chede o nasoro musode do iba jos ko nanneke wallahi kala ala la fika ala jorala eti dorome kremina o shilan baren ajja ka kayere umeni mukomiya do itsira kiyere ni be fa ngana nasibode ayo donc ne kon tewe warmne mukola parala donc i kon bi che i wasra ka tifombo ibi sakasa ibi sakawarin woni ibi che wo bode note anti mo ka sakasa bon ya no saka kon normal Bamako ya no e wata anturi bon mun bi saban ke si mi bote olu yaram to ne la ti dorama kelem ne la donc ne ala kina jabire si mana ke mi re bote ne ra no se dorama kelem tenen mo ko che anga para re benedo o e mi o e kurane kala di ami yasni kala shen keme anta an wolonfla donc imana le kala jen hamio hamina akara furuko di akara demo di akara gaska ko amana ke jen hamio hamifa la kharma donc o fene bara bi ke saka jigi jema sabu yasni feme ale kurane tusukune ibale ke na le kera jen hamio hamina fa la kharma mana ke bana de bila ma kera gaska ko imana do para bi jen o me imani sendu jen fena ko bi ba bi jen may hani e war so do be ni war so war te parce que war bi jen wallahi ni yasni kala ni to wala billah bebe no wa sabu islam ka kirke marma o dodi donc ka karamo ka nen karamo tromper mo be
k'e balimaw de don e sinjiw de don an bɛɛ de y'an fa adamadenw ye an bɛɛ de mɔgɔ kelenw de e tɛ miiri ala la k'olu ka wari minɛ k'a dun i k'a dɔn k'a fɔ a jurumu valeur kelen don i n'a fɔ mɔgɔ min n'a ba bɛ jɛ hali kaba kan siɲɛ 77 donc k'a fɔ bɛɛ ɲɛna i jija ka laturuden sɛbɛn n'i y'a sɛbɛn donc i bɛ sagajigi jɛman faga donc i b'o jeli dɔɔni k'a la donc n'a sɔrɔ i ɲɛ bɛ muso min na i bɛ muso in tɔgɔ n'a ba tɔgɔ fɔ i b'o ŋaniya da kan donc i b'a jɔsi camancɛ la ka jigin ka na bila i kunberekuru la n'a sɔrɔ e ye muso de ye i b'a kɛ siɲɛ 4 tile 4 bon n'a sɔrɔ cɛ de don i b'a kɛ siɲɛ 3 tile 3 donc i ɲɛ bɛ muso min na i bɛ fɛ i ka muso min furu o mɛ n'a sɔrɔ la e furulen de don ko i bɛ fɛ i cɛ ka to i kelen de kun o mɛ i cɛ kana bɔ ka taa ta kɛ yala yala ba ye ka taa ta kɛ ko wɛrɛw ye donc i jija n balimamuso i ka nasi i k'a sɛbɛn o mɛ ni tɛ se a sɛbɛn cogo la di dɔw ma b'a sɛbɛn ka di o mɛ n balimakɛ i jija i ka nasi sɛbɛn i k'a sɛbɛn donc i bɛ sagajigi jɛman faga donc i bɛ amina donc n'o y'a faga i b'a jeli dɔɔni kɛ nasi na i b'a jɔsi i camancɛ la ka na se i kunberekuru ma i b'a kɛ ten inshallah ni ala ka jɛ ka ni ɲani laturuden di aw ma ala kama inshallah ni ala sɔnna ma donc n'i y'a dɔn i tɛ se ka k'i yɛrɛ n'i bɛ fɛ an k'a kɛ ni ala sɔnna inshallah donc i b'i jija donc sagajigi jɛman donc an b'o san an b'o faga o kɔfɛ donc laturuden bɛ sɛbɛn de donc an bɛ sɔrɔ ka sagajigi jɛman in faga ka jeli dɔɔni kɛ a nasi la ka di ma bon ne yɛrɛ filɛ ne tɛ dɔrɔmɛ kelen minɛ a baara la n'i yɛrɛ min ŋaniya k'o di ne ma o bɛ ne bɔ inshallah ni ala sɔnna ma ne yɛrɛ ka téléphone numéro o ye 00223 78 0305 49 00223 78 0305 49 assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh balimakɛ n'a denkɛ n'o ye ne Sidiki n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen dan tɛ foli min na mun bɛ ka abonné kɛ mun bɛ ka video ta ka partager an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen dan tɛ foli min na assalamu alaikum warahmatullahi